Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Matur sekalangkong sedaja atas hadir epon deka para bapak dan para ibu. Matur sekalangkong sebanyak atas hadir sumpengenah Rabuna ajunan termasuk nyumpeng ke acara pengajian Kak Dinto memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Kak Dima kalaban lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi Kak Dinto semangken along tolong amul jahaki Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bengarap barokanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban lahiran Nabi Muhammad abdina Kak Dinto semangken ngerteh dek kasih fokus ben ngerteh kasih coba saja jauh dari Nabi Muhammad abdina Kak Dinto sareng ajunan jen tak ngerteh Kak di masih fokus Kak di masih coba mana bitro ngaoning nah kefokusan mana bitro ngaoning nah Kak di masih coba semain kanjeng Nabi Gusti Nabi Muhammad maka abdina sareng ajunan ngaoningin Kak di masih fokus Kak di masih coba ben kalaban bedenah kelahirnah Nabi Muhammad abdina sareng ajunan para tantaretan paringin akor paringin seneng sateretanan jen jauh abdina sareng ajunan dari Nabi Muhammad jen selebur amuswan tapi jen akolong sareng Nabi Muhammad jen semak sareng Nabi Muhammad maka abdina sareng ajunan jen akor sateretanan sebeuleun saagama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallah. Wahai orang-orang iman kengaing nikmat Allah. Nikmat Allah engki Kak Dintoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kuntum a'daan ketika ajunan Kak Dintoh atau karan fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah Subhanahu wa taala macampo mapolong maseneng yang tarana ajunan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu zamanah Nabi Muhammad Kak Dinto para tantaretan orang Islam setajana pada senang satretanan pada akor satretanan ada seeka musuh ada seeka tokar sampai situng ketika beda orang kafir beda orang Yahudi Kak Dinto pekel ningalen rukun Islam ningalen akor orang Islam maka pas ikak kocaen orang Ansor Kak Dinto ikak kocaen sehingga orang Ansor Kak Dinto kaum Aus dan kaum Khazraj Kak Dinto atokar oleh ia dan Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu Kak Dinto Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung duka olan ngatela orang Islam atokar olan ngatela orang Islam tak akor orang ngatela orang Islam bepekel sateretanan langsung sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buin bukankah ajunan Kak Dinto seteja ampun atau karan lambek kemudian polong sarang abdina kemudian Allah Subhanahu wa taala mapolong dek keajunan kalaban abdina tabun Rasulullah kemudian orang-orang sadar para tantretan Rasulullah atebu dek remah baan kapaletina ki engkok ceyak ki bedengkok ben atau karan para sahabat Kak Dinto mular pas atebu arang sarang raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Engki ya Allah ya Rasulullah, abdina cenci tak tahu kerra, abdina pun ridho dak ke pangeran sebagai Tuhan, abdina pun ridho dak agama Islam sebagai penekuan abdina, abdina ridho dak keajunan sebagai panutan abdina, abdina tak pantas jadi orang-orang sepecah belah yang antara orang-orang seada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya orang yang mau sabkan gak dinto para tantretan dalam zamanah sahibul maulid Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi kak dinto sengarang maulid mau sikit buru kak dinto nyamana maulid simtud durar otaba kenal kalaban maulid Habsyi waktu zaman beliau kak dinto para tantretan sekabupaten antara koncok ke koncok subung satu karang semakin setisa wei semana apa satu karang saya tak nyapa neng zaman beliau kak dinto orang lebur ke maulid saja, orang lebur ke Nabi Muhammad saja, orang ahli solawat saja, solawat si terkenal si masyhur waktu kak dinto Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah walau adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ka'din wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah. Kadin to para tandretan solawat masyhur terkenal nang tempat waktu kak disa nang sewon nang tempat Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi orang kapi lebur ke Nabi Muhammad, orang kapi lebur ke solawat, orang lebur kapi ke maulid, orang kapi semak ke Nabi Muhammad sing ke sobung orang satu karang sobung orang si pegel, sobung orang si beci antara setretanan sakak dinto sepantas sama Nabi orang gila kak dinto cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari kak toh ngireng malam semangken baaben kak dinto acenci kabak TV siap mapunga Nabi Muhammad ngireng acenci dari Athena siap mapunga Nabi Muhammad siap masenang Nabi Muhammad siap ngapapunga Athena kanjeng Gusti Nabi Muhammad siap masenang Athena Nabi Muhammad. Maka jadi semakin ngireng mun bada orang si pekel kesampian cek pekelin kia mun bada orang si cak ngocain kesampian cak kocain kia mun bada orang si bengal kesampian cek bengalen kia. Nikah ibadah nikah kelakuan si paling kesenang sareng kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka barokana mulot kak dinto baabaan para tandretan dia orang sesenang dak kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Dia orang si akor sareng kanjeng Gusti Nabi saya senang akor kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek sampai baaban kak dito termakan kalaban isu-isu, kalaban cek sampai baaban terpecah belah, kalaban perkara-perkara si tersebar kalau neng internet. Cek sampai baaban kak dito para tandretan tak pantas orang amulot tapi ternyata beci ke para habaib. Walaupun Habib gelak kak dito tak cocok pikirna tapi tak oleh ke beci. Tak pantas orang si amulot kak dito ternyata beci ke kiai ke ahli ilmu. Tak pantas punten saborana abdi cur-cucuran bayi malam semangken santre alumni sehadir maulid semangken haram beci ke FPI haram beci dak kana Nahdlatul Ulama. Setajana habaib kita hormatin dan setajana ulama kita hormatin demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum kak dinto para santri banyak marin paleman neku HP haram cek sampai cak ngocain ulama pasir boy haram cek sampai cak ngocain apa boleh dzurriyyatur rasul pasir boy pakak tek kecocokin neng tau sa sebaraki kecubaan nah cokok baabaan ampun kecubaan itu tutup sama Allah cek tak bukan kecubaan orang lain malarmu ke baabaan oleh bu namulot sekak dinto amin ya rabbal malarmu ke sekak dinto si kepunga asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena manabi saporana para tandretan manabi pas sampai atau karan antara organisasi antara partai, antara tisah, antara kiai, antara alumni. Saya senang setan, saya senang jin, saya senang iblis. Manabi Nabi Muhammad bakal sakit, songkan pangkeliinna. Manabi para aulia, para solihin, songkan pangkeliinna.
si senang koro setan ben iblis, si agelak koro setan ben iblis para tantretan ketika baaben kak dito ikatela orang atau karan tak rukun setretanan. Maka dari kak dito barokanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokanah maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokanah Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi, barokanah Simtud Durar, barokanah sejojo maulid si baca Syaraful Anam, barokanah maulid Barzanji, kalaban barokanah maulid Dibai, kalaban barokanah maulid Dia Ulami, sejojo nah maulid si baca baaban oleh kilian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ban malar muka umat Nabi Muhammad nang malam semangken ban selastarina epakor sareng Allah Subhanahu wa taala. Pasenengah sareng Allah satretanan sabelaan epakor sareng Allah Subhanahu wa taala. Ban malar muka cakan catan tretan sebenarnya atas ka dinto saya semangken ngatamagi Al-Qur'an malar muka tetiga orang si bersatu kalaban Al-Qur'an, berdarah daging kalaban Al-Qur'an, saya ngerteh dek ka Al-Qur'an, ban saya faham dek ka Al-Qur'an, ban oleh syafaat Al-Qur'an, ban sajaja na para santai sebadannya sajaja wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.